समस्ते आज प्रोग्राम रे अपन आसीथिबार धन्यवाद दिए। विशेषकर ये प्रोग्राम जो भौणी माने माँ माने अपना स्वामी को हरई ये प्रोग्राम टा रखा जाइछि। आपण माने बहुत संख्या आसीथिबार धन्यवाद दिए। और अन्य भौणी माने मत आसीछंती सेमानक मते धन्यवाद जणाउछि। सेमाने जानिबा दरकार जे परमेश्वर बाइबल परमेश्वर के उत्तम परमेश्वर कहते। तो आज एही विडोस रिट्रीट रे आपण मान को पुनी थरे आंतरिक भाव स्वागत जणाए। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आपण माने जानि नथिबे जे बाइबल रे प्राय 84 थर विधवा शब्द लिखा है। 84 थर बाइबल रे विधवा शब्द, किंतु आमर पुलपिट रे आमर चर्च रे केबे भी विधवा मान को कोन से शिक्षा दिया जाए। आउ प्राय 18 थर विधवा और अनाथ शब्द मिसिक अछि। केवल विधवा शब्द 84 थर लिखा अछि और अनाथ और विधवा शब्द 18 थर। माने अनाथ विधवा एटा काहे के बाइबल रे लिखा जाउछि जे बाइबल रो परमेश्वर होचंती विधवार स्वामी। पद पढ़िबे दया करी जिसाई तारो 54 पर्व तारो 4 पद और 5 पद। भय करो नहीं कारण तुम्हे लज्जित हेबो नहीं। भय करो नहीं कारण तुम्हे लज्जित हेबो नहीं। क्योबा विषण्ण मन हुओ नहीं। क्योबा विषण्ण मन हुओ नहीं कारण तुम्भको लज्जित करा जीवो नहीं। कारण तुम्भको लज्जित करा जीवो नहीं। तुम्हे आपण यौवन कालर लज्जा पासरी जीवो। तुम्हे आपण विधवावस्थार दुर्नाम आ स्मरण करिवो नहीं। आपण विधवा बोली जो दुर्नाम करंती सेटा स्मरण करिवो नहीं। 5 पद। कारण तुम्भर निर्माण करता। कारण किए कारण तुम्भर निर्माण करता तुम्भर स्वामी अटंती। तुम्भर निर्माण करता तुम्भर स्वामी अटंती। सैन्याधिपति सदा प्रभु ताहंकर नाम। सैन्याधिपति आप पचारे तुम स्वामी कर नाम कौन? सैन्याधिपति सदा प्रभु जे स्वर्गर सैन्य बाहिनी रो सदा प्रभु से मोर स्वामी अटंती। हां ओ इस्राएल रो धर्म स्वरूप तुम्भर मुक्ति के दाता। जे जहां इस्राएल रो धर्म बोली कहा जाए जे केबे अधर्म करथि नाही से इस्राएल रो धर्म स्वरूप तुम्भर मुक्ति दाता। मु कहिबा पई चाहे आपनकर कोन रोग अछि, कोन बंधन अछि, कोन समस्या अछि प्रभु मुक्त करिवे। कारण से धार्मिक अटंती आ से आपनको मुक्ति दाता अटंती। हालेलुया। तापरे से समुदाय पृथ्वीर परमेश्वर बोली विख्यात हेबे। हां से समुदाय पृथ्वीर परमेश्वर। हालेलुया। तो लोक माने खाली कोंती सदा प्रभु हमर परमेश्वर, सदा प्रभु हमर परमेश्वर, किंतु एठी परमेश्वर कहउछंती मु विधवारो स्वामी अटे। हालेलुया। स्वामी माने कोन? तार सब किछि अटे, तार कर्ता अटे, तार मालिक अटे। तार ऊपर तार हाथ नै बोली तुमे भाबो नै, तार ऊपर मोर हाथ अछि। बेले बेले भौणी माने माँ माने स्वामी को हरेला पर भाबंती मोर आरि किस्ता अछि बंची करी खिला। माने जो माने ताको आगर आदर करथिले सोना आदर करबे, जन मर्यादा करते सोना मर्यादा करिबे नै। इवन पुओ कि झियो से माने मते समान को जत्न नेबे। बेले बेले माँ माने कहंती ओय तोर बाबा मरि गला एबा मोर सुनबार दिन आइला। बेले बेले ए प्रकार परिस्थिति गुडा कासे। तो सेठी पई आज हम समस्त एकत्रित होइछु आपन मान को कहिबा पई जे बाइबल रो परमेश्वर आपन को केते प्रेम करथि। बेले बेले लोक भाबंती जे मोर और जीवन रे किछि नाही बोली, किंतु मो कहिबा पई चाहे प्रिय भाई बहन माने परमेश्वर आपन को पई चिंता करथि। रे पद पढिबे प्रथम राजावली तार 17 पर्व 9 पद। प्रथम राजावली 17 पर्व तार 9 पद। যথা উঠ সিদনর সারিফতকু যাই সেঠারে বাস কর। দেখ আম্ভে সেঠাস্থিত এক বিধবা স্ত্রী কি তুম্ভকু প্রতিপোষণ করিবা পাই আজ্ঞা দেইଅଛୁ। কোন লেখা যাଉଛି परमेश्वर तांकर दास एलियंकु कोठी पठाउछंती सारिफत रो बोले विधवा पाको। आमे जानिछु विधवा गरे ताको चलबाटा कष्ट थिबो, ताको खाइबाटा कष्ट
ଥିବ ସେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କିଏ ମତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି କି କିଏ ମତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି କି ସେମିତି ଘରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଲିଓ କିଛିଟା ଖାଇବ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏବେ ଦେଶ ସାରା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରୁଛି ଯେ ରାଜା ଅଛି ସେ ସିନା ଚଳିବ ଏ କେମିତି ଚଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ମାସ ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ସଂକଟ ଗଲା ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଛାଡ଼ିନା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଇଁ କାମ ଗଲେ ଆକା ଚଳିବି ମୁଇଁ ଭାଲିଆ ମିଲ୍ ଗଲେ ଆକା ଚଳିବି ମୁଇଁ କୁଲି କଲେ ଆକା ଚଳିବି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ଚଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେହି ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପେନସନ ପାଉଛି ପାଇଁ ଚଲୁଛି ପେନସନ ନ ପାଇବାରେ ଚଲୁନାହାନ୍ତି କି ଚଲୁଛନ୍ତି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଦଉଛି ଭତ୍ତା କେତେ ଦିନ କାମ ପାଇବେ ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଦରମା ପାଉଛି ବୋଲି ଚଲୁନୁ ପ୍ରଭୁ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚଲୁଛୁ କହିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ପଠେଇଲେ ସରିଫତ୍ର ସିଦୋନ এটা কোটি ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି এটা ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବାହାରେ ଅଛି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ସେଟା ତ ଯୀଶୁ କହିଲା ଲୋକ ରାଗିଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ସରିଫତ୍ର ସିଦୋନକୁ ପଠାଇଲେ ବୋଲା ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଧାର୍ମିକର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧବା ତ ସମସ୍ତେ ବିଧବା ଅଟନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଧବା ହଉ ବା ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ପଠେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସରିଫତ୍ର ସେ ବିଧବାର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଠେ ମଇଦା ଅଛି ଟିକେ ତେଲ ଅଛି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ମିଠା ଅଛି ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ହଉ ହେଲେ ଏଟା ଟିକେ ଚକୁଳି ପିଠା କରି ଖାଇକରି ଆମେ ମରିଯିବୁ ବୋଲି ସମାନ ସେମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଖେଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କାହାର ଘରେ ଯିବୁ ଯାହାର ଘରେ ଭଲ କରି ଆତିଥ୍ୟ କରିବେ ତାର ଘରେ ଏକା ନାଇଁ ଯାହାର ଘରେ ଭାତ ତାର ଘରେ ହାତ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ଘରେ ଯିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସେ ଦେଖି ଭାବିଥିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଚାଲିକରି ଆଇଲି ଆର ଘରେ କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବିଧବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଚଳିବ ତ ସେ ମୁଠେ ମଇଦା ଆଉ ତେଲ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଆ ତ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ବନାଉଛ ନାଇଁ ଟିକେ ଚକୁଳି ପିଠା ବନାଉଛୁ ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଗେ ମୋର ପାଇଁ ସାଣ୍ଟା ଗୋଟେ କରି ସାଣ୍ଟା ବୋଲେ ଗୋଟେ ମୁଠା ମଇଦାରେ କେତେ ଗୋଟେ ପିଠା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ମୋତେ ସେ ମନ କରି ଖାଇବାରେ ଏ ବି ସେ ଖାଇଦେବି ବୋଲେ ତଥାପି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ସା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତୁମର ଘରେ ଆସିବେ ତୁମର ଘରେ ଯୋଉଟା ଥିବ ଆଗେ କାଢ଼ି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପେଜ ହଉ ପଖାଳ ହଉ ଭାତ ହଉ ଡାଲି ହଉ ତାରପରେ ଦେଖବ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇକରି ତାର ଦଶମାଂଶ ମା ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତା କେତେ ଆଜିକାଲି 500 ଆଗେ 300 ଥିଲା 500ରେ 50ଟା ଟଙ୍କା କାଢ଼ବ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣିକି ଦେବ ତମର ଏରିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ କାମ କରୁଥିବେ ଆଗେ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଚଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଦଶମାଂଶ ଖାଇବ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ ଓହୋ ଆଗେ ଚଳିବାକୁ ଡାବୁ ନାହିଁ ତାର ଭିତରେ 50 ଟଙ୍କା ମୋତେ କାଢ଼ିଦେଲାନି ତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ତାହାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଆଜିର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କାହାର ଘରେ ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଯାଏ ନାହିଁ ଆପଣ ଘରେ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଆଜିକାଲି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ କେତେ 5 ଟଙ୍କା ମିଳେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ମିଳୁଛି 20 ଟଙ୍କା ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିବ ଟିକେ ଡିଗାସିନ କରିଦେବ ସେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଦେବ ଆଉ ଚା ଟିକେ ପିଅ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ପଠେଇବ ଯଦି ହାତରେ କିଛି ଅଛି 10ଟା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 10ଟା ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ତୁମେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଯାଉ ମୋତେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ करबार अछि प्रथम रे काहे की कहूछि आपण माने जते लोक बसଛନ୍ତି अनेक अभाव अछि अभाव के दूर होबो देले आका तो सरीफत्र विधवा कोन सेठु सार परमेश्वर कोन करंती ता पाई चिंता करंती प्रिय भाई बहन माने प्रभु को नाम स्तुति हो प्रथम कथा सरीफत्र विधवा कथा आपण मान कहिबा पाई चाहे जे परमेश्वर तार जत्न
नियंती तार खाद्य पदार्थर जत्न नियंती तार अवस्था को से बुझंती आ द्वितीय विषय होची तार प्रार्थना को सुन आउरी कार प्रार्थना सुनबे कि नहीं बड़ कथा नहीं तार खोलबे मो सहित लुक तार 18 पर्व एटा हम समस्त प्राय पढ़ू किंतु आम खाली कहूँ क्लांत न हो प्रार्थना करो किंतु कार प्रार्थना से लिखाई से बड़ कथा आम से बहुत गुरुत्व दे न पढ़े क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य ए विषय रे से सेमानकु दृष्टांत देई कहिले गोटिए नगर रे जणे विचारकर्ता थिले से ईश्वर को भय करू नथिले कि मनुष्य को मानु नथिले सही नगर रे जणे विधवा थिला सही नगर किए थिला एई जो क्लांत न होई प्रार्थना करबाटा एटा साधारण लोकर प्रार्थना नहीं जार अछि से सबले प्रार्थना करबो कि दुई चार थर प्रार्थना करबो नले चुपचाप ही देबो किंतु ए स्त्री लोक मु कहिबा पाई चाहे प्रिय मां ने भौणी माने आपण कोन अछि क्लांत न होई प्रार्थना करबा अछि आमे किता थोरे प्रार्थना करबो दुई थर प्रार्थना करबो तेने थावे बोली करी आमे भाबुछु आमे थोरे दुई थर प्रार्थना करबो आ कोन भाबिबो तेने थावे तेने प्रार्थना प्रभु तो सुनत नहीं हमें भाभी कौन प्रभु तो मोर प्रार्थना सुनु नांती मुई खाई के अरे सब करबी बोले हमें बोले भाबछु कि देखा जाउछि कोन क्लांत न होई प्रार्थना आज टु विशेष शिख तमर प्रार्थनार उत्तर न आइबा जाए प्रार्थना करबा छाड़बो तुमको यदि 1000 टंका दरकार तमर हाथ रे 1000 टंका न मिलबा दे प्रार्थना छाड़बो जब तुम चाहो मोर पुओ परिवर्तन हो मोर झील परिवर्तन हो तार जीवन शांति आसु मोर समस्या समाधान हो सेटा न हेबा जाए तुम कोन करबा अछि एठी लिखा जाउछि गोटे विचारकर्ता थिला से काकू मानु नथिला काकू मानबने सेंति निर्दय विचारकर्ता से थिला से निर्दय लोक जदि आर प्रार्थना सुनुछि खाई के मोर मन बता करूथिबो तार काम हेले कर देबो जदि कहूछि बोले दयालु परमेश्वर तुम प्रार्थना उत्तर देबे नहीं आमे प्रार्थना करू आमे कोन करूछु आके ताके कोई बोलुछु टिके प्रार्थना करो आज्ञा टिके प्रार्थना करो दीदी सिस्टर टिके प्रार्थना करो पास्टर बाबू टिके प्रार्थना से प्रार्थना केति करबो आराम रे बसी करी प्रभु से भौणी को दया करो राजा ताकू प्रभु बेसी कष्ट हो राजा तार प्रार्थना प्रभु सुनले तुम आपणकर पाए आपण जेंति दुख रे पड़ी कांदी करी प्रार्थना करबे काकुरती प्रार्थना करबे सेति प्रार्थना के करबो की करबो तबे लोक माने प्रार्थना करतो पास्टर भी प्रार्थना करतो प्रचारक भी प्रार्थना करतो किंतु आपणकर प्रार्थना रहिबा दरकार तो जत्ते बेला समस्या आसुची सुनो तो मोर कथा बोल करी बसी करी प्रार्थना कले माने बसी करी कांदले प्रभु सुनबे सही करी कांदबो डेक्सी माजी माजी कांदु थिबो लुगा धुदी कांदु थिबो से कांदवाटा प्रभु आ कांदी कांदी तमे देखु न कि राजा प्रभु कबे सेटा मुई देखबी नहीं कोटा देखबी मांडी खुटी करी आंठे करी जो कांदबो सेटा कबे सुन तेरे के तमाम कबे बाबू मुई तो आंठे पारो नहीं बसी करी कांदबो मात्र प्रभु को पाखरे आंख पाके कांदबो तार पाके कांदबो ता पाके खाली लोक किछ करे बेसी बिचारे खाली कांदते मुंड चाटी देसी सत माने आपण लोक पाके आले सुनबे होई फोनी होई नानी से दिगला परे कि से लाल से आसी थिला ओ नाइनी अध घंटा कांदी कांदी मोर मुंड दुखा कर देला कहबो कि नहीं से किस पे कांदू थिला ए दे ता सात्री मारी पड़े नहीं पुनी तार पर गागु लड़ा पुनी ता बेटा लड़ा पुनी बोले से कहबो सतकी कांदबाटा जदि आपण आंठी कर कांदी देबे प्रभु तोर उत्तर देबे सेटा आपण जाना क्लांत न होई प्रभु कार प्रार्थना साधारण प्रार्थना लेखा है नहीं आमे किस कोच विधवा शब्द को काढी दे करी आमे ने लेखा पाई कुछ अरे किस कोच आमे प्रार्थना कर प्रभु हमर प्रार्थना कथा को ना ठीक पर विधवा प्रार्थना जाको के मान्य करंती नहीं आपण समस्त भल जानि छथि विधवा हला परे जो लोक आगे भल देखुतला सेम हिसाब बोल का प्रकार देखुची जे दुई पैसा दउथिला सेम हिसाब देबा पई ए कोइटा देबा आके देखुली की ना टीचर लोक भी देलेन सब बाताई करी देबे दोया कला पर अरे देला पदर कोई बारी तो के हेतु नहीं ए सब स्टोरी सुन बोली के कहला तुमको आपको सुनबा किचा काई हमें बस हमें किस करबू झाड़ू करी कांदु थिबे घर मादी में घर झाड़ू करी कांदु थिबे घर पुची कांदु थिबे लुगा धुई कांदु थिबे से कांदोडा बंद से कांदनी आसु प्रभु को दुश्मन नहीं प्रभु को उछदे तुम्हें आंठे कर कांद तुमको यदि जहाँ समस्या अच्छी आग प्रभु का पाखरे जाए लोक कहबा पड़ो
ଏବେ କାହାକୁ କହିବ? ପୁଅକୁ କହିଲେ କିଛି ବୋଲି କହିବ? ଯାଇକରି ବୁଆରୀକୁ ପଚାରିବ, ହେତେ ମା ଏମିତି କହିତେ ରହିଲା, ସେ ବୁଆରୀ ହଁ ବୋଲି କହିବ କି? ସେ ତ କହିବ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଗଲେ ହବ ନାଇଁ, ଆମର ପିଲା ଅଛି ଟୋକି ଅଛି ଆମେ ଚଳବାଟ ଅଙ୍କସଙ୍କ କରିବୁ। ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇଲେ ବି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଏବେ କିଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଥାଲି ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖିନି ଥାଲି ଥାଲି ଖାଇଲାନି, ମୋର ପକେ ଖାଇ ଖାଇକରି ଏ ସଣ୍ଡ ପାରା ହେଲା ଅଛି, ଏମିତି କଥା ବି ଆପଣ ଭଲକର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକ କହିବେ ଦେଖା ଦେଖା ମରି କରି କେତେ ଦିନ ହେଇନା ସେ ଖାଇ ନାହିଁ, ସେ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ, ସେ କରବ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆମର ସମାଜରେ କଣ ବିଧବା ବୋଲେ ତାର ଜୀବନ ସରିଗଲା, ତାର ପାଖରେ କିଛି ନାଇଁନି, ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ନାଇଁନି, ସେମିତି ହୀନସ୍ତାୟ କରି ଡାକିଦେଲେ। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କରି ମା ଦେହ ଖରାପ ପଚାରବା ପାଇଁ ଆସିବା ଲୋକ ନାଇଁ। ତାର ଦେହ ଖରାପ ହଉ କି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଦୁଃଖା ହଉ କି ତାର ବେମାର ହଉ, ସେ କାମ କଲେ ଆକା ଚଳୁଛି। ଅନେକଙ୍କର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମା ତୋର ବୟସ ହେଲାଣି, ତୁଇ ବସ, ତୁଇ କାମ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଋଣ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ତାକୁ ମାଗି ଋଣ ମିଶା ଋଣ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆକୁ ମାଗିଲେ ତାକୁ ଦେବା, ତାକୁ ମାଗିଲେ ତାକୁ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡୁ ବି ବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଟ କୋଉ ବାଟେ ଅଛି? ଉପର ବାଟେ ଅଛି। ମଣିଷର ବାଟ ଚାର ବାଟେ ଅଛି। ଆମେ ଏ ବାଟେ ଏ ବାଟେ ଏ ବାଟେ ଏ ବାଟେ ଆମେ ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପାତବେ, ଜୀବନରେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ, ଦୁନିଆରେ କାହା ପାଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ। କାହିଁକି ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାର 19 ପର୍ବ 26 ପଦ, ଯୋହନ 19 ତାର 26। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ତୁମର। କାହିଁକି? ମରିୟମଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯୋସେଫ ବହୁତ ଆଗରୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ତ ଯୋସେଫ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯାଇଛି। ବଢେଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଘରକୁ ସେ ଚଳାଉଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ସମାନ ଟାଇମ ହେଲାରୁ ସେ କଣ କଲେ? ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମରିୟମ ଖୋଜି ଖୋଜି ସିଆଡେ। ହେଲେ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ପୁଅ ମରୁଛି, ସେଇ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବୁରେ ତୁ ଯାଉଛୁ ତ କାର ଭରସାରେ ମତେ ଛାଡିକରି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ମରିୟମଙ୍କର ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ଗଡୁଛି, କାରଣ ପୁଅ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ, ମାତ୍ର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ପଚାରିବେ କିଏ ଜଣେ ଥିବ। ଯଦି ସିଏ କିଛି ହେଇଯିବ ବୋଲେ କେତେ ଥିବ? ଏଇଟା ମରିୟମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଭରସା ତୁ ମତେ ଛାଡିକି ଯାଉଛୁ। ସେମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋହନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋହନ ଦେଖ ଏଇଟା ତମର ମା। ଆରେ ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ତମର ପୁଅ। ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା 22:22, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 22 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଧବା କି ପିତୃହୀନ ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ତୁମେ କୌଣସି ବିଧବା କି ପିତୃହୀନ ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ। ଯାତ୍ରା 22:22। ଭାବିତ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଡର, ଏଇଟା ଯେ ତୁମେ ବିଧବାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ବିଧବାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ତାର ଅବସ୍ଥା କିଛିଟା ହେବ। এইটা হলো কথা। দেখতে দেখিবে অনেক ঘরে মোর কথা শুনন্তু, পুଅ ବୁଆରୀ ମାନେ ଯେତିକି ଡାବୁ କମାଇ ଆଣିଲେ ହାତେ ଧରା ଦେଉ, କାହିଁକି ଘରେ କାନ୍ଦବା ଗୋଟେ
ଅଛି ତାକୁ କାନ୍ଦାଇ କରି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖୁଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ବାପା ମାକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣିକରି କମଲ ବାଣ୍ଟୁଥିବେ ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟୁଥିବେ ଦେଖା ଦେଖ ଭୟଙ୍କର ଦେଖ 20ଟା ବିଧବାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲା ଏତିକି ଲୋକ କମଲ ଦେଲା ମାତ୍ର ନିଜର ବାପା ମାକୁ ସେ ପଚାରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆଗେ ଯେ ନିଜର ମାକୁ ଦେ ନିଜର ମାକୁ ତୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ ଦେଖିଲା ବାପାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନୁ ତ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମରଲା ପରେ କବରକୁ କିସ୍ କରିଥିବେ ମାର୍ବଲରେ ମାର୍ବଲ ବେଳେବେଳେ ବାପା କି ମା ମରିଗଲେ 3-4ଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବାପା ଥିଲା କେତେଟା ବାପା ଥିଲେ ଗୋଟେ ବାପା ଥିଲା ଭଲ କରି 3 ଦିନିଆ କରବା ଆମ ସାହିରେ ସେ 3 ଦିନିଆ ଆମେ ସାହିରେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଦିନିଆ ମାନେ 3 ଦିନିଆ ଭୋଜି ଋଣ କରି 10-20,000 ଟଙ୍କା ଭୋଜି କରି 3 ଦିନିଆ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେତିକିଟା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲକୁ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ମରଲା ପରେ ସତ କଥା ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁନି ଦେଖ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ମରଲା ପରେ 3 ଦିନ ଧୁମଧାମ କରି ମରିଗଲା ପଛେ ସେ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଥାଲିରେ ଭାତ ଟିକେ ମାଉସ ଟିକେ ଭଜା ଟିକେ ଡାଲି ଟିକେ ଆଉ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗେ ବାବା କାଲି ଦେଇ ବାବା ଖାଇସି ବାବା ଭୁକେ ମରାଇଲେ ବାବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜଣ ବୟସ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଖାଇବାଟା କମାଇ ଦେଉଛି ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ପଚାରୁଥିବେ ନାନୀ ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲୁ তোকে দুর্বল কাହିଁକି ହେଲୁ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଯେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଇ ପିଇଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲେ କିଏ ପିଇବ ସେଟା ପାଇଁ ତ ଭୋକେ ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ଗାଁରେ 2ଟା ଲାଭ ପିଲା ଥାଉଛନ୍ତି ମାକୁ ହେତୁ କରି ଗୋଟେ ଗରମ ପାଣି କି ଚା ଦେବା ପେସ୍ ଦେବାଟା ତାଙ୍କର ଉଖାଦ ନାଇଁ ମାତ୍ର ମାଜନ ବୋଲି ସେମାନେ ବୋଲି ଥାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ କାହାର ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଦସ୍ତର କହିଲେ ତା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ନେଉନାହାନ୍ତି ଦସ୍ତର କହିଲେ ତ ଔଷଧ ଆଣିକରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଦସ୍ତର ତାକୁ କାହିଁକି କହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଥାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଥର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆହୁରି ଥରେ ଆମେ ବସିବା ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଯେ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିହେବନି ଏଇଟା ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂରେ କହିହେବନି ବାକି ଲୋକଟି କହି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖାରେ ଅଛି ବିଧବାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ନାହିଁ ପିତୃହୀନକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବନି ବେଳ ତତେ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ତତେ କିଏ ପଚାରବେ ତୋର ପଛରେ କିଏ ମିଶା ପଡବେ କ୍ଲେଶ ଦେବାଟା ତାକୁ ଟର୍ଚର କରବାଟା ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରବାଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଲେଶରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସାଇ ତାର 1 ପର୍ବ 17 ପଦଟି ପଢିବେ ଯେ ସାଇ 1 ପର୍ବ 17 ପଦ ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଶିଖ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଚେଷ୍ଟା କର ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତୃହୀନ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କର କ'ଣ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଧବା ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କର ଯଦି ତମର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି କ'ଣ କରିବ ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି କରୁଛୁ ବୋଲି କରିବ ଆମେ ତାର ପାଇଁ ଭାବୁ ନାହିଁ କାରଣ ତା ସପୋର୍ଟରେ ଭାବିଲେ ଆମର ସପୋର୍ଟ କିଏ ଆସିବେ ଭାଇ ତାକେ ଯୋଉଟା କଲେ କରୁଥିବେ ଆମେ ଖସି ଗଲା ପୁରା ଯଦି ବାକି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛୁ আমার সাইডে মাঠগোল হেলা বেলକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୋଉ ଭଉଣୀକୁ କହିଦେଲେ ଭାଇକୁ କହିଲେ ସବୁ ଭାରି ହୁରାଟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ତା ସପକ୍ଷରେ କଥା ହେବେ ଦେଖ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ କାହିଁକି ତାକୁ ବାଧା ଦଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କର ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁ ତ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଖି ପଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବିଧବା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ ସେ 3 ଦିନ ଯାକ ଖଟରୁ ନ ବାହାରିଲେ କେ ପଚାରବାକୁ ଯାଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କହି ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଦାମ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା କଦଳୀ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ସତ ନା ନାହିଁ ଏତିକି ନେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇକରି ଆରାମରେ ଭଲ ଆସିತಾರೆ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ
प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज बसवा समय प्रभु कहउछथि तार पाए प्रथम तिमोथी तार 5 पर्व 3 पद देखिने प्रथम तिमोथी 5 पर्व तार 3 पद निराश्रय विधवा मानकु समादार कर कोन लिखा जाछि निराश्रय विधवा मान कोन करिवो समादर करिवो खाली लोक कहउछथि पिता माता को समादर करो प्रभु को समादर करो कि लिखा जाछि निराश्रय विधवा मान को कोन करो समान का आदर करो थिबा लोक जति आदर करूछ जाको नै ताको सेति आदर आदर नै आदर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को सुजोग दैछन विशेष करी मां मान को मु कहिबा नै चाहे प्रभु कहउछंती कोन करिवो समादर करिवो एटा मु काहे कि बाइबल कहउछि जे बाइबल रे प्रभु एटा कहिछन ए विषय के प्रचार करंती आद्य मंडल समस्या कोन बे हला प्रथम समस्या है जे विधवा मान को उपेक्षा करा जाउथि विधवा मान को उपेक्षा करा जाउथि सन को जत्न नि हला नै सन को समान भाव रे व्यवहार करा गला नै सेहि पे समस्या है तो प्रभु मान को आज वाक्य द्वारा कथा होउछंती प्रभु को नाम रो स्तुति हो और विषय देखिबे जिरिमियो तार 22 पर्व 3 पद देखिबे जिरिमियो 22:3 पुणी आम्भे जो देश को अपना पल को तोड़ी दे अछु से सदा प्रभु यही कथा कहंती तुम्भे माने न्याय विचार और धार्मिकता व्यवहार करो और लुटित लोकंकु उपद्रवीर हस्तरु उद्धार करो पुणी विदेशी पितृहीन और विधवा प्रति कौनसी अन्याय और उपद्रव करो नहीं कियोबा एही स्थान रे निर्दोषर रक्तपात करो नहीं कोन लिखा जाउछि विदेशी पितृहीन विधवा प्रति कौनसी अन्याय और उपद्रव करो केमती कथा देखो तो जो माने अपन को अन्याय करूछंती उपद्रव करूछंती तार तो विचार अछि हेले जदि शिक्षा दिया ही थांता अन्याय करो नहीं उपद्रव करो नहीं मो बैंक रे बेले बेले जाए मोर मां पेंशन आसवा समय अनेक लोक माने पूरा बुढ़ा बुढ़ी मन को आनंती पेंशन नेबा विभिन्न गाँव बुढ़ी मन को बड़ कष्ट रे आनी उलांती ताको ने पेंशन से खाली कोन करंती ता नाती माने की माने से माने पिला माने जे माने आगे से बुढ़ी टीप चिन्ह दबो के सेटा एटा आनी ठिया करे खाली से कोना भीतर डाबू भार कर रखा बाकी तार पर बुढ़ी को भार कर से पिला की नाती से आगे पैसा पकड़ पकाइबो डोकरी को चा पीबा पैसा देबो प्रिय भाई भौणी माने एक प्रकार उपद्रव चली अन्याय चली अनेक को घरे देखिबे कनो से विधवा पाई के ने बेले बेले पिला मन भी पचारंती ने कोन करा जाए ठंडा भात रात्रि ठंडा भात को ऊपर गरम भात पकाई करे मिसा देबाडा अछि एका करे देखिबे जो जगह विधवा के रहउची तार फोटो को देखो तार चतुर्पार्श्व को देखो अपन जानि परबो केते जत्न प्रभु आमान को सहायता करंतु आज भी बसवास समय टिके हम चिंता करबा म आपन मन कहिबा पाइ आज हम प्रार्थना करबा पाइ चाहू आपन को पाइ जे आपन को पाइ प्रभु अछंती प्रभु ऑलरेडी कहिसंती बेसन अन्याय करबो नै उपद्रव करबो देखिबे जिरिमियो 7 पर्व 6 पद भी देखिबे जिरिमियो 7 पर्व 6 पद जेबे तुम्हे माने विदेशी पितृहीन और विधवा प्रति उपद्रव न करो और एही स्थान रे निर्दोषर रक्तपात न करो बस देखो कोन करो नहीं उपद्रव न करो बोले लिखा जाय तुम कोन करबो ने उपद्रव करबो नहीं आद्य मंडल रे मध्य अनेक विधवा मान को प्रति उपद्रव करा जाउथिला एवं नूतन नियम समय भी देखिबे अपन लोक 20 पर्व कारण तुम से तो लोक 20 पर्व तारो 47 पद से माने विधवा मानकर गृह सब ग्रास करंती और छलना करे दीर्घ प्रार्थना करंती कोन करंती विधवा मानकर गृह को ग्रास अनेक जगह रे देखि कोन विधवा स्त्री मान को घरे जाई प्रार्थना बाट करि करि ता जमी बाड़ी को हड़प कर दी अनेक जगह मु कटक रे भी देखिछि भुवनेश्वर गुडे जगह देखिछि से विधवा स्त्री के नथिले आमा आतु रो हम घर रो तोर किए नै कोन हमें अछु ना तोर जत्न लेबा पई ताको रोकबे ताको खाइबा पेबा देबे ताको मेडिकल नेबे किस पई तर पूरा घर दर जमी बाड़ी को मारी करी छलना कर प्रभु मान को अनुग्रह करू
प्रभु दया करतु बेले बेले ए प्रकार भी सुनिथिबे आपण माने ए डोकरी के मरण काई की आसु नाही ए मरि जाता बोले हेता आपण जानि नाहंती आपण घरे अचंती बोली घर अछि विधवा माने किछि करि पारु नाहंती किंतु पो पर प्रार्थना तो करूछंती प्रभु मोर पो को आशीर्वाद करो मोर बुआरी को आशीर्वाद करो प्रभु मोर पो काम जाइछि राजा प्रभु मोर पो प्रभु केने गाड़ी चलावा को जाइछि आसी नै प्रभु ताको सुरक्षा राणो बोले एथि तो प्रार्थना करि पारुछ मु कहिबा पई चाहे मारो गोटे प्रार्थना पोर जीवन को बदलै देछ मारो गोटे प्रार्थना त नाती नातनी को आशीर्वाद आनिछि तोडी बसवा समय आपण मान को मु कहिबा पई चाहे प्रभु आपण मान को दया करतु आ विशेष करी बाइबल रे आपण देखबे कथा लिखा विधवा विषय लिखा अछि विधवार जिनिस को बंधाधर बनेबे केंती कथा भाबी देख आमे विधवार जिनिस को आगे बंधाधर काई से मुकले परबो नै यारी बुडी जीवो से का हबो हमरा का एपे 200 टका नै नानी 500 नै था कारण 200 ले परे दो 500 ले परे परबो तबे विधवा को जदी देबो हाथ उधार देबो नै किस करबो ताको जहां पारुछ ताको तबे सहाय्य करबो और पद लिखा अछि जे आपण देखिबे आइबो 24 पर्वत 3 पदटी देखंतु सेमाने पितृहीन एटा 24:3 सेमाने पितृहीनर गधर्व ओडाई नियंती विधवार गरु बंधन रूपे नियंती कोन करंती विधवार जिनिस को बंधा धरंती तार के नाही बोल तार जिनिस को मारी बसंती आ तार जिनिस पत्र कोन करंती बंधा तो बाइबल देखो तुम काहे के कहूची मां माने दया कर सुनो जे परमेश्वर आपन को पाई बाइबल रे केतरा कथा से कहि छंती आपण एकोटिया नाहंती आपण को पत्रे प्रभु अछंती एटा जानबा छी आपण भाबुछंती मोर पत्रे के नाही अरे प्रभु अछंती वो के दिन थिबो स्वामी के दिन थिबो नाती नातनी के दिन थिबे लोक मन के दिन थिबे प्रभु थिबे एबे आपण जो पुओ छियो पाई ते चिंता करछंती मोर पुओ बड़ हेले बड़ पिला बड़ हेला तो विवाह अलगा पलाई बसे कोठी देखबो तुमको एबे ताको खोजी खोजी एने तेने जोगाड़ कर दोछ ठीक विवाह तो हो और सुख ना की आनला बोले से कहबे डोकरी के खाए के झमेला आमे खाई पी बंतला बेले आके बोले जतना देखो म तुमको तुम मां लोड़ा की मुई लोड़ा तमे पुओ बोलो तार देखो एटा से अमिताभ बच्चन मिसा कौन बनेगा करोड़पति रे पतार को नहीं सेंती प्रश्न से कौन बोली कहबो तुमको तुम मां लोड़ा की मुई लोड़ा ए पिला मन कोन कर तमे आ लोड़ा मो एबे चालते हैं चलो दादे रे खस खस पलेबे उल्टी मिसा देखबे ने गार मोर मां अछि परबायला के परबानी हला बचला अछि के मरला त सेटा मिसा आइबे के लुची लुची आइबे लोक होई करी केला म आधा घंटा देरी करलो तो मां को बात जाइतलो तमो राण मु जाइने से कथा मते मु जाई नै जीबी माने केलते मु जीबी तुम किस बल भाव छ मते तुमको न कहि कर जीबी की एत की डर प्रिय भाई कोनी माने एत की डर लोक मान को पर मझे गोटे बरमपुर में थिला गोटे पुलिस को भेटी थी से पुलिस को सब डरे मार पिट ठूरा तो बात ता स्त्री बोले से मई का डर मु कहले आज्ञा तुम के दुनिया डरुची तुम स्त्री को ते डरवा को परम निरंजन बाबू आपण जानि ना आपण विवाह ले जानबे बोलला से विवाह ले तो जानली और बोले कहूची से दुनिया लोग को डर नै और का को डरुची से देखो अनेक घर देखबे से स्त्री माने जदी कहबे जा नहीं बोले जा नहीं देख नहीं बोल देख नहीं जी ए तो मां को तो नहीं बोले मोर कहबार उद्देश्य प्रिय भाई बोली माने परमेश्वर आमान को अनुग्रह करंतु आज बसवा समय आपन को हुए तो केही जत्न नहीं न पारती केही जोने भी जत्न नेबा पय न थांती आपण जमा व्यस्त होंतु नहीं प्रभु आपण को सहित आज सेही भरोसा सहित सेही विश्वास सहित आपण जानतु परमेश्वर आपण को सहित अछि हमें स्वामी स्त्री बसी प्रार्थना करू हम पाखर भी पैसा नहीं कि तुम हृदय भी इच्छा लागला तो जयपुर अछु हमें कोन करबा नै मां मन को पाई गोटे मीटिंग करबा तापर म आज्ञा को कहली आज्ञा करबा के तापर मु कोरापुर निर्मल भाई तो ना कहली भाई तोरा भाई भलो इच्छा भाई आपण करन हम स्वामी स्त्री आसी सहयोग करिवु हम समस्त प्रार्थना सहित योजना करू हमर इच्छा कोन और अधिक लोक भी आसंतु बोल करी कि हम सक्षम अनुसार हम आपण मान को डाकी प्रार्थना करंतु मोर इच्छा कोन आमे जवान भी जीवु जोटी विधवा मां मन छथि भौणी मन छथि जत्न नेबा दरकार प्रभु मान को सहायता करंतु प्रभु को नाम रो गौरव को तो अल्प समय कहिबा पई छै आपण मान को और सबटु बड़ कथा कोन पढिबे सुंदर विषय गीत 146 पढ़बो
ତାର 9 ପଦ ଗୀତ 146 ତାର 9 ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ହଁ ସେ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଓଲଟାଇ ହଁ ଲେଖା ଆଉ ତ ପଢନ୍ତୁ ସେ ବିଧବା ସେ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଧରି ରଖନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢିବା ସମୟରେ ସେ ଧରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଭାବ ସମୟରେ ସେ ଧରନ୍ତି ସେ ଧରିକି ରଖନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାର ପ୍ରଭୁ ଧରି ରଖିବେ ପରା ବେଲେ ଭାବୁଛ ମୋର ପୁଅର କଣ ହବ ମୋର ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ମୋର ପୁଅର କଣ ହବ ମୋର ଝିଅର କଣ ହବ କିଛି ହବନି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଧରି ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ମୋର କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜିଠୁ କହିବେ ମୋର କିଏ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଶାଇବାର ଅଛି ଆମେ ମୋର କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଛିଡାଇ ଦଉଛୁ ହଁ ମୋର କିଏ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମୋର କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଧରି ରଖନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତା ସମାଧାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 10 ପର୍ବ 18 ପଦ ସେ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବାର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀ କି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ବିଧବାର ପରମେଶ୍ୱର ତାର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ମାନେ ତାର ଯେତିକି ବିଷୟ ସେଟେଲ ହେଇ ନାହିଁ ସେ ସବୁକୁ ସେ ସେଟେଲ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନ କହୁଛି ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁ ନାହିଁ ମୋର କିଏ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ହଜିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବ ସେଇ ଦିନ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଇବେ ତାର 2 ଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ତାରପରେ ଆଉ କିଛି ସେ ବିଧବା ହେଲା 2 ଦିନ ପୁଅ ଥିବ ପୁଅ ମିଶାସ କହିବ ଡର ନାହିଁ ଗো ମୁଇଁ ଅଛି ଝିଅ ମୁଇଁ ଦେଖିବି ଗো ଚିନ୍ତା କରବାର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କହିବ ମୁଇଁ ଅଛି ତାପରେ 7 ଦିନ ବେଳକୁ ଯିବି ମା ଜୁଆଇ ଡାକଲାନି ଯିବି ଗো ଘର ଛାଡ଼ି କରି କେତେ ଦିନ ଥିବି ଗো ମୁଁ ଯିବି ଆଇବି ମା ଆଇବି ବୋଲି ସବୁ ଆଇବି ହେଇଯିବେ আর দেখা তুকি ফোন কলে বলে আসবাকু ইচ্ছা গো ঝিও স্কুল যাଉଛି তো বাপা সান ଅଛି জয়ের কাম ଅଛି এটি কেতে কাম গো তুই জানিনু বলে সে আইব তার ভরসার থিবা লোক না পারিথিবা কথা আইব না সে তাଙ୍କ ସମୟ ତାଙ୍କ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ତାଙ୍କ ସମୟ ସେମାନେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଜି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି या पूर्व तो भावुवे किए आप भावुले प्रभु मो सागर ना बोली आपंकर केते साक्ष्य थी रास्ता आप भावुवे मुझे भेड़िया लोक विधवा एकला जाऊँगी मो सागर किए ना बोला बेलू पच बाट लोक हिंडी तर आगु नो से गली बाट भाड़ी तुम पचे आए तुम पचे आए लोक से पलैब डरी कर देखला बेलू से किए गोटे दूत से दूत आकार दर्शन देवे नहीं गोटे लोक आकार दूत आकार दे तुम तो अदरी कर झाड़ा दूत के देखली बोली अब दूत बोले आसबे कौन बोलबे लोक बोले आका देखि अनेक थोड़ा अपन जीवा समय अपन बस रे जाउथिबे अपन को सीट मिलु नथिबो केही सामने नथिबे जने लोक किस करबो ओहो का जाउछ मा चल बैग धर देबी बैग धरथिबो आ तुमको सीट रे बसाई देथिबो आ साइड रे बसी के सौदा बाट उठे देथिबो समझ रे ओ प्रभु धन्यवाद राजा मके सीट केंती मिलता गोट लोक मिलला बोली सिना देखला स्वर्ग रो देखो से दूत ही थिबो आपन को अनेक लोक साहाय्य करिथिबे आपन जानि नांती आमे लोक दूत पराका मते लोक प्रभु जगाई देले बोली परमेश्वर सेति जगाती प्रभु आपन मानकर যত্ন নিয়ন্তি आपण माने जमारु व्यस्त होबार आवश्यक नाही परमेश्वर कोन करंती तेबे लेखा जाउची प्रथम तिमोथी 5 पर्व 5 पद जेउ विधवा निराश्रय ओ असहाय से ईश्वरଙ୍କ ଉପରେ भरोसा रखी दिवारात्र निवेदन और प्रार्थना रे प्रवृत्त थाए कोन लेखा जाउची निराश्रय और असहाय विधवा माने कोन करबार अछि कार रे भरोसा रखबार अछि प्रभु को ठार भरोसा रखबार अछि आज मु कहबा पय चाहे आपनकर যত্ন बापटी के देखंतु जो माने पेंशन पाउछंती त पेंशन पाउ नथले केंती हेता को पिला पचारता कोटो के पचारता के पचारते किंतु परमेश्वर से व्यवस्थापन भाई करिसंती
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ନ କଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଭୁକେ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବଦଳାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆହୁରି ଏବେ ବସ୍ତି କରିବାରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିରାଶ୍ରୟ ଆଉ ନିଃସହାୟ ଅସହାୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ହଇରେ ତୋର ବାବା ମରିଗଲା ବୋଲି ମୋର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ନିଃସହାୟ ହେଇଗଲି ତ ଆଜି ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗଲା ପରା ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ ଭାଇ ମୋ କଥା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ, ଭଲ ହେଲା ଲୋ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ଆଗେ ତୋ ଭଲ ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲୁ, ଭଲ ଖାଉ ନଥିଲୁ, ଏବେ ବଢିଆ ଖାଉଛୁ, ଉଧରି ଗଲୁ। ଉଧରି ଯିବେ କିଏ? ଉଧରି ଯିବେ? ସ୍ୱାମୀ ମରିଲେ କିଏ ଉଧରି ଯିବେ? ସେଟା କ'ଣ ପେତରି କରି ଲୋକକୁ ବାଦଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବି ବୋଲି ଦେଖିନି ପାଉଡର ଲଗାଇବ। ପାଉଡର ତୁଇ ଲଗାଇବେ, ସେ ପାଉଡର ଲଗାଇବ ନା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧ ପାଉଡର ପିନ୍ଧ, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ବିଧବା ଲୋକ ଭଲ ପଡିଲା କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଟିକେ ଆହୁରି ଟିକେ ରେଡି ହେଇଗଲା ବୋଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ରେଡି ହେଇକରି ତୋର ପିଲା ବି କେନେ ଗଲେନି କେତେଟା ତ ଦେଖୁନତି ତୋର କଥା ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆଖି କାର୍ଡ ଥିବ ଗୋଟେ ବିଧବା କୁଆଡେ ଯାଉଛି। 9ଟା ବେଳେ କୁଲତିର ଆସିଲାନି, ତାର ବୁଆରେ ଆସିଲାନି, 10ଟା ବେଳେ ତାকে ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ସତ ନା? ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ କେବଳ ବିଧବା ପଛରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ହସି ପାରିବେ ନା? ହସିଲେ ବୋଲେ ଦେଖ କେମିତି ହାସି ହାସି କଥା ହେଲାନି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଲୋକମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବେ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 2-3ଟା ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ମାର୍କ ତାର 12 ପର୍ବ 42-44। ଆଉ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଆସି ଏକ ପାହୁଲା ମୂଲ୍ୟର 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ସେଥିରେ ପକାଇଲା। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭଣ୍ଡାରରେ ମୁଦ୍ରା ପକାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଅଧିକ ପକାଇଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମା ମାନେ ମୋର କଥା ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନାହିଁ, ବାକି ଲୋକ କିଛିଟା ପକାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧବା କ'ଣ ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସା ଥିଲା ସେଠୁ ସେ କେତେ ପକାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲା ବେଳେ খুচরা পয়সা নেইকরি যাবে নাই, নোট নেইকরি যাবে। চেষ্টা করবে সোমবার টু শনিবার যাই টিকে জমা করবে, কারণ প্রভু দেখুଛନ୍ତି আকু চলবা পাই নাই, আকু অর্থ কিনবা পাই নাই, আকু কিরোসিন কিনবা পাই নাই, আকু চলবা পাই নাই, সে পয়সা দଉଛି। পরমেশ্বর দেখুଛନ୍ତି, প্রভু দানবକୁ দেখুଛନ୍ତି। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜଣେ ଜଣେ ବିଧବା ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବାରର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ପରିବାରର 2ଟା ବୁଆରୀ ବି ବିଧବା ଆଉ ସାଥିରେ ମିଶା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଥାର ଅଛି ଗୋଟେ ବିଧବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧବାର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ପାରିବ। ମୋର ଘରେ ବି ବିଧବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ମା ଜଣେ ବିଧବା, ମୋର ଶାଶୁ ଜଣେ ବିଧବା, ମୋର ଭଉଣୀ 2ଟା ବିଧବା, ମୋର ଶାଳୀ ଗୋଟେ ବିଧବା। ବିଧବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବିଧବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। প্রিয় মা মানে ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ସେତିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନୋଇମିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଇମି କଷ୍ଟ ସମୟରେ କୋଉଠି ଗଲା? ମୟା ଦେଶକୁ ଗଲା, ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକରି ଗଲା, 2ଟା ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଗଲା, ଅଭାବ ବୋଲିକରି ଗଲା। ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ ସେମିତି ଜାଗାରେ ଅଭିଶାପର ଜାଗା ସେଟା। সেই জায়গাକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମିଶା ମରିଗଲା। ଗଲା ବେଳେ ସେ ସଧବା ହେଇଯାଇଛି, ଯାଉ ଯାଉ ସେଠି ବିଧବା ହେଇଗଲା। 2ଟା ପୁଅକୁ ବି ମୋହନ କିଲିୟନର ବାହାଘର ବି କରାଇଲା, ଦେଖିଲା 2ଟା ପୁଅ ମିଶା ମରିଗଲେ। ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସାତ୍ରୀ ମିଶା ବିଧବା, ବୁଆରୀ 2ଟା ମିଶା ବିଧବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇବଲର ଏଇ ସାତ୍ରୀ ବୁଆରୀର କଥା ଅଲଗା ଅଛି।
এই বিধবা শাশুটা বিধবা বহুর দুঃখକୁ বুঝি পাରୁଛି। ସେ ଦୁଇଟା ବୋହୂକୁ କହୁଛି ଯେ ବୋହୂ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ବିଧବା ହେଇଗଲି, ମୋର ପଛରେ ଆସି ତମର ଲାଭ ବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ତୁମେ କୋଉଠିକି ଯାଅ, ତମ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳାଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ପଳେଇଲା, ଅଳ୍ପା ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ରୁଥ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଧବା ଶାଶୁ ବିଧବା ବୋହୂର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। बेले बेले के जन कहती मोर माँ भी विधवाटा कि मोर दुख बुझु ना, मोर झील तो विधवाटा कि मोर दुख बुझु। अनेक घरे विधवा माँ, विधवा झील, विधवा बहु रही कि समय आम दायित्व कौन अच्छी, आम तार दुख को बुझवार अच्छी, तार दुख को बुझवार अच्छी, तार कष्ट को आम बुझवार अच्छी। प्रिय माँ माने, प्रिय भौणी माने, प्रभु आज आपण मान अनुग्रह करंतु। आज वाक्य शुणा समय मुझे विधवा मान विषय केटा विषय कहूली आपण परमेश्वर विधवार जत्न नियंती, विधवार प्रार्थना शुणती, विधवार दान को ग्रहण करती, विधवा सपक्ष से युद्ध करती, से विधवार स्वामी अटंती आ अनाथर पिता से अटंती। प्रभु आपण मान प्रत्येक को साहाय्य करंतु। आपण को हुए तो कि आज उपद्रव करुछि, हुए तो आपण को ऊपर कहार खराब दृष्टि रही, हुए तो कहीं जने आपण को ऊपर अपमानजनक कथा कहूछि, किंतु मन रखी थांतु परमेश्वर आपण को जत्न नेबे। आ परमेश्वर कौन करिवे, आपण को संतान मान को भी जत्न आपण व्यस्त मत। प्रभु आपण मान को सहित रही कढी नियंतु। छोट प्रार्थना करिबा आ प्रोग्राम को रखिबा। समय भी हे गलानी, आमाने उपस्थित पर मध्याह्न भोजन पाई जिबा। तापरे खाइला परे और 15 किलोमीटर में बसिबा हैला। खाइला परे खरा होछि 15 किलोमीटर बसिबा, तारपरे आपण मान घर को जिबे। आपण मान पई हमें किसी प्रार्थना सहित चिंता करिछु, आम समय कथा हेबा, तापर खाइला परे आपण माने 15 किलोमीटर बसिक जिबे। आसतु चक्षु बंद करिबा, प्रार्थना करिबा पई जिबा। आमे प्रभुकर दास दासी भाबरे आपण मान पे प्रार्थना करिबा पई चाहूछु। प्रभुकर दासी भारती तरफ डाकिबे, से आसीबे। आमे दुई जण आपण मान पे प्रार्थना करिबु। तापरे प्रभुकर दास स्थानीय बालक से आशीर्वाद प्रार्थना करिबे। प्रिय माँ माने, प्रिय भौणी माने, मु आपण मान कहिबा पई चाहे जे परमेश्वर आज आपण मान सहित कथा हिचंती। से आपण को कहिबा पई चाहंती, मु तोर स्वामी अटे, मु तो पई चिंता करूछि, मु तो पई जत्न नउछि, मु तोर विषय मनोयोगी अटे। आपण या परे आउरी कोठी बसिकी कांदंतु नाही, लोक सामना रे बसी कांदंतु नाही। आपण को मनर कथा आ कहा पाकु कहिबा पई जानतु नाही, केवल प्रभु को कहंतु। प्रभु तमर कथा सुनिबे, प्रभु आपनकर दुख दूर करिवे, प्रभु आपन को अपमान दूर करिवे, प्रभु आपन को सपक्ष रे युद्ध करिवे, प्रभु आपन को पई आश्चर्य कर्म करिवे। से आपन को प्रभु अटंती। आपनकर खाइबा विषय से देखंती, आपण को प्रार्थना को से सुनती, आपण को दान को से देखती, आपण को अश्रु को से देखती, आपण को सपक्ष से कार्य करती। हुए तो आपण को पुआ आपण को पचारू नाहंती, हुए तो आपण को झियो माने आपण को पचारू नाहंती, हुए तो आपण को नाती नातुणी आपण को पचारू नाहंती। आपण समान पे प्रार्थना करंतु। बेले बेले अनेक माँ माने भाबुछंती, प्रभु मते काई कि नै जाउन राजा, मोर स्वामी तो चली गले, मु बंची कि कोन करबे, मते नै जाओ। प्रभु आपण को रखिछंती आपण को पुओ को आशीर्वाद करबा पाए, आपण को बहु को आशीर्वाद करबा पाए, आपण को पिलामान को आशीर्वाद करबा पाए, आपण को नाती नातनी को आशीर्वाद करबा पाए। सेमान को विरुद्ध रे आपण किछि कथा कहंतु नै, आपण खाली प्रार्थना करंतु, आशीर्वाद करंतु। अल्प समय प्रभु को दासी प्रार्थना कला परे ओ प्रार्थना करे। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mo Jesu tumo सहित थिबे सर्वदा से तुम संगे रहिबे म जीशु तुम सहित थिबे सर्वदा से तुम संगे रहिबे चिंता
ন করো, ভয় ন করো, হাত ধরি সে চলাইবে। চিন্তা ন করো, ভয় ন করো, হাত ধরি সে চলাইবে। মো যিশু তুম সহিত থিবে, সর্বদা সে তুম সঙ্গে রহিবে। मोर प्रिय माँ भौणी माने Yes, Lord. Yes. मनुष्य भावरे के थाउ बा न थाउ, मोर परमेश्वर आपण मानक सहित अछंती। सेथि पई जो माने आजि निजो को एकला माने भाबु छथि, प्रभु आपणकर सहित अछंती। मोर प्रिय माने से परमेश्वर आपणकर सहित जुगानु जुग रहिबे, आपणकर पछ नेबे, आपणकर प्रति से ठिया हेबे, आपणकर समस्त आवश्यकता पूरा करिबे। मोर प्रिय माने प्रभु आपणकर सहित थिबाकु चाहुछन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुमर प्रतिज्ञा में मैं धन्यवाद करूछु प्रभु। एठारे उपस्थित मोर प्रत्येक माँ भौणी को तुमे आज शांति देइछ, सांत्वना दे कथा कहिछ जे मु तुमर सहित रहिबी बोली बाबा। प्रभु होय तो निजर स्वामी छाड़ी चली गले, पिला माने से मान को हतादर करूछंती, से मान को पचारिबा को केही नाहंती, किंतु तुमे सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी, सर्वदर्शी परमेश्वर। Yes, Lord. Yes, Lord. प्रभु से मान कर सहित रहिबी बोली तुमे प्रतिज्ञा करिछ बाबा। आमे तुमर गौरव करूछु। उपस्थित मोर प्रत्येक माँ भौणी मान को तुमे आशीर्वाद करो प्रभु। से मान कर मनर सब दुख को दूर करो, मनर समस्त अभाव पूरण करो, मनर आवश्यकता सब तुमे जगाई दियो बोली तुम ठारे निवेदन करछु पिता। प्रत्येक को व्यक्तिगत भावरे जण जण करी आशीर्वाद करो पिता परमेश्वर। तुम ठारो प्राप्त अधिकार अनुसार आमे आशीर्वाद करी पठाउछु प्रभु। आजि ठारो एबे ठारो से मानकर संगरे तुमे रुह, से मानकर जत्न नियो। से माने जते बेले प्रभु अभाव दे गति करंती, जिहोवा जिरी होई से मानको आशीर्वाद करो। से माने जते बेले रोगरे पड़ंती, जिहोवा राफाई से मानको सुस्थ करो प्रभु। से माने जते बेले प्रभु दुर्बल हे पड़ंती, तुमे जिहोवा निसी प्रभु विजय देवा परमेश्वर से मानको गमन करा बोली तुम ठारे निवेदन करछु पिता। मोर प्रिय माँ भौणी मानको तुम हस्तरे दउछु प्रभु। से मानकर संगरे रही, से मानकर जीवनर चला पथरे से मानको तुमे गढाई नियो बोली तुम ठारे निवेदन करछु पिता। दया करो से मानकर पुओ बहु झियो जुई नाती नातुणी समस्त को तुमे आशीर्वाद करो। शारीरिक भावरे जहाँ भी कष्ट अनुभव करूछंती, यीशु को नाम रे सुस्थता प्रदान करो राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रत्येक को तुमे नाम धरि आशीर्वाद करो। तुमे कहिलो विधवार स्वामी करो प्रभु। से माने शारीरिक स्वामी हराइछंती, किंतु तुमे आत्मिक स्वामी से धन्यवाद राजा। प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद करो, प्रत्येक को जत्न नियो, असुस्थता सब दूर करो, मनरे शांति तुमे देई से मान को आशीर्वाद करो प्रभु। तुमर परित्राण दियो प्रभु। से मान को प्रभु स्वर्ग राज्य अधिकारी हेबा पे सहाय्य करो पिता प्रभु। से मान कर मनर दुख हम सब तुमठारे दउछु, संपूर्ण से मान कर अश्रु जल पछि से मान को आशीर्वाद सुंदर सुजग देला। धन्यवाद प्रभु। ए दिन को ए समय को तुमे पूर्वरु निर्धारण करिसिला, सेति पे धन्यवाद। उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद करो बोली आमे प्रत्येक तुम हस्ତରେ समर्पित होई प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगुछि, आमेन। प्रार्थना करूथिबा मो प्रार्थना करबा समय आपण मान भी प्रार्थना करंतु। आंठुरे टिक आसंतु, आंठुरे आसीबा प्रार्थना करबा। प्रिय माँ माने आपण घरे बसी कांदी छंती, आपण तो कांदेबाटा किए देखबो सेठी।
आपण लोक पाखरे कांदी छंती आपण सासू पाखरे बसी कांदी छंती ससुर पाखरे कांदी की कहि छंती दियोर को कांदी की कहि छंती किंतु से माने आपण कांदी बडा सुनी नांती झियो को कहि छंती झियो सुनी नाही पुओ को कहि छंती पुओ सुनी नाही किंतु परमेश्वर आज आपण कांदी बडा देखु छंती से आज आपण प्रार्थना सुनिबा पई जाउ छंती आपण मन रे जति के दुख अछि प्रभु को कहतु आपण मन रे जति कष्ट अछि प्रभु को कहतु आपण कथा के सुनिबा पई नहीं किंतु प्रभु सुनिबे बोलो भौरी माने प्रभु तुम्हारा प्रार्थना सुनिबे बोलो प्रभु तुम्हारा प्रार्थना सुनिबे आज से उत्तर देबे आज प्रभु आपण प्रार्थना उत्तर देबा पई चाहुचंती बोलो भौरी माने बोलो मां माने तुम्हें कौन मागिबा पई चाहुच प्रभु को मागो तुम्हें कौन मागिबा पई चाहुच प्रभु को मागो तुमको रोइबा पई भल करो नाही तुमको चलिबा पई असुविधा तुमर कष्ट हेले भी काम दिबा पई पडुची अनेक अपमान अनेक निंदा राजा दया करो 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 राजा मोर मां मन के प्रार्थना सुनो मोर भौरी मन के प्रार्थना सुनो राजा पिता पिता जी मोर प्रार्थना सुनो राजा मोर भौरी मन के प्रार्थना सुनो मोर मां मन के प्रार्थना सुनो राजा आदि सवाल को प्रार्थना तरसु प्रभु दया 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 प्रभु मोर भौरी मन को दया करो मोर मां मन को दया करो राजा राजा दया 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 करो राजा मोर भौरी मन को सहित रुओ सबको प्रार्थना सुनो प्रभु सुस्त करो राजा सुस्त करो राजा पिता सुस्त करो राजा सुस्त करो राजा सुस्त करो राजा सबको रोग सब सुस्त करो सबको रोग सब सुस्त करो प्रभु समाने जो रोग रे कष्ट पाउछथि से रोग सुस्त हेउ राजा जी यीशु के नाम रे अभाव सब दूर करो ऋण सब मुक्त करो समस्या सब समाधान कर राजा पिता 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 दया करो समाने कोरे जीवे प्रभु समाने कोरे जीवे राजा प्रभु तुम्हें यदि दया करिबो नाही प्रभु तुम्हें यदि साहाय्य करिबो नाही प्रभु किए समान को साहाय्य करिबो यीशु का नाम रे प्रभु यीशु का नाम रे प्रभु प्रत्येक को नाम धरे आशीर्वाद करो प्रत्येक को सहित रो राजा अनेक को ऋण अछि प्रभु ऋण मुक्त करो अनेक को देहरे कष्ट अछि सुस्त करो अनेक को पुओ जमन जत्न नौनांती प्रभु समान को दया करो अनेक पिला मन बाटे जाउछथि प्रभु समान को धरो अनेक को कष्ट अछि प्रभु दूर करो प्रभु समान को धरि रखो पक्व केश पर्यंत प्रभु समान को सहित परमेश्वर बोली कहिछ प्रभु समस्त छाड़ीबे किंतु मु तुमको छाड़ीबी नहीं बोली कहिछ प्रभु प्रभु मान को सहित रहो आज मान को सहित आपको महिमा आपको प्रकाश करो प्रभु समान को सहित रही महिमा देखाओ प्रार्थना सुनी लो प्रभु धन्यवाद दूची प्रार्थना सुनी लो आदर महिमा आपन को दूची प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम रे मागिली आमेन प्रभु दास आशीष प्रार्थना करिवे और जा विज्ञापन करिवे एते बेले पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह पवित्र आत्माकर शांति सहभागिता आम समस्त सहवर्ती परमेश्वर हंतु आमेन।